Dobar dan, evo u ovoj novoj epizodi ću se usredotočiti, kao što vidite na mom screenu, na upravo završeni FIDE Grand Swiss, ili najjači Open na svijetu, gdje praktički igra 100 najboljih igrača na svijetu. Ove godine su igrali svi izuzev Karsena, Caruane i Nakamure, a čak i svjetski prvak Gukeš igro i stvari je dosta neslavno prošao, jer je u nekom periodu nakon 34 izgubio 3 partije zaredom od igrača od 2620, 2630 i poslije je čak bio u donjem dijelu ždrijeba, što govori koliko je ovo težak turnir i težak u stvari, jer je ipak Open turnir u stvari, iako je naravno najslabiji igrači u principu imaju minimalno 2580 rating, tako da su razno razni parovi. Evo možemo vidjeti tu u ovom trenutku recimo da je na kraju na 7. mjestu veliki američki talent Woodward Andy, koji ima stvari rating 2557, a na kraju je završio na 7. mjestu sa 7 iz 11. Ja sam stvari taj turnir, samo da ga ponovo nađem, ja sam taj turnir odirao jednom i to je bilo, taj turnir ovo je četvrti put da se igra taj turnir, je prvi put igran od 2019. i svake 2 godine se igra, ovo je znači četvrti puta. Ja sam igrao 2021. u Rigi i tad sam imao 5,5 iz 11, 50%, ali recimo na nekakav prosjek igrača od 2680, na primjer recimo dobio sam partije protiv Maksima Matlakova koji je bio prvak Europe, protiv Jordana Van Foresta koji je osvojio Vajkanze, recimo gubio sam od Eljanova, Korobova, igrao sam protiv Svidlera, protiv Hauvela, bilo je onako, što se kaže, pravi prvenstvenih partija. Ove godine se nisam uspio plasirati na taj turnir jer mi je falilo nekakvih 12 bodova ratinga da bi upao na taj turnir, što na kraju u stvari me koštao taj neki period gdje sam izgubio nekakvih 20 bodova ratinga i na kraju mi je falilo tih 12 bodova da bi igrao taj turnir. Ono što ću u 2 dijela iskomentirati, to je naravno pobjedu Aniša Girija koji je odigrao sjajan turnir, na kraju je sam pobjedio s 8 iz 11, ili mi kažemo 5 pluseva, to jest 5 pobjeda i 6 remija. U prvom dijelu ću iskomentirati par partija, neke u cijelosti, neke u dijelovima, a u drugom dijelu ću samo pokazati zadnje kolo i ključnu pobjedu nad Hans Mokeom Imanom, gdje je odigrao sjajnu partiju, to mu je donijelo prvo mjesto. Ono što treba isto reći je da prva 2 mjesta nose i plasman na turnir kandidata koji se igra sljedeće godine, a uz Aniša Girija najveće iznenađenje u stvari je bio njemački velemajstor Matthias Blue-Baum, koji je inače poznat po tome što je 2 puta već bio prvak Europe i on je jedini igrač koji je 2 puta bio prvak Europe, a ovaj rezultat koji je ostvario sa 7,5 iz 11 je nevjerojatan, s obzirom na način koji je praktički da je cijelo vrijeme bio na prvom i drugom mjestu i da je dobio i Pragna Nandu i Eriga Isija sa crnima. Odigrao je čudo turnir i apsolutno je zasluženo prošao na turnir kandidata, tako da će biti jako i zanimljivo vidjeti i njegov nastup sljedeće godine na tom prestižnom turniru. Ništa, idemo, mislim još bih spomenuo naravno i našeg Ivana Šarića koji je na kraju imao isto jako dobar turnir, na kraju na 25. mjestu zaradio 5 bodova ratinga. U startu je krenuo malo slabije, ali poslije u sredini turnira je dobio Rasmusa Svanea, Kuzubova i Gumularza i na kraju sa pobjedom u zadnjem kolu s Lagardom došao na +2, 6,5 iz 11, dobra nagrada i odličan plasman za Ivana. Ništa, idemo malo vidjeti kako je tekao taj turnir od Girija. Gir je inače krenuo s pobjedom s crnima protiv Hohanisijana, onda ima jedan remi i sad ćemo pogledati partiju iz trećeg kola koji je na nevjerojatan način u stvari preživio. Igrao je protiv Frederika Svanea, to je inače brat od Rasmusa Svanea, njih dvojica su igrači koji se vrte oko 2630 do 2660. I u stvari je čak ovo sad, iako je mlađi brat, u stvari je trenutačno i bolji brat. Bolji po ratingu od svog brata. Znači, nakon E4, E5, Sagač F3, Sagač C6, LC4 se odlučio Giri. Meni je isto igrao E4,
u onoj partiji koju sam već pokazao na YouTube-u, ali vidjet ćemo na kanalu, a vidjet ćemo poslije da je poslije igrao i D4, a u ključnoj partiji s Nimanom odigrao je potez C4, tako da njemu je stvarno jako se teško pripremiti, a Giri je poznat po tome što je jako dobro teoretski spreman. Skakač F6, D3, lovac C5, rokada, D6, ovo je sve normalno, A5, H3, 0-0, lovac B3, H6, top E1. Sad je ovdje crni odigrao rijeđi potez lovac B6. Mislim ovdje je moguće igrati potez L6 i top E8, ali to je neka druga varijanta. Nakon lovac B6, bijeli odigrao potez skakač A3, jer naravno želi skakač C4 odmah malo ispipat tog lovca na B6. Crni igra lovac E6. Na skakač C4 crni bi igrao LA7. Sad se tu, ajmo reći, postavljaju pitanja da li ovaj skakač treba biti na C4, ne. Ali to je već nešto drugo, iako se smatra ipak skakač C4 LA7 da je bolja alternativa za bijelog nego lovac C2. Nakon lovac C2 crni vuče skakač D7, vrlo zanimljiv potez i jasno je ovdje odmah na prvu šta je ideja crnoga. Crni želi u principu ili kralj H8 F5 ili čak odmah F5 odigrati i pokušati otvoriti ovo kraljevo krilo. Ne vjerujem da mu je ideja potez D5, ali mislim da je F5 baš ono što on želi. S obzirom da je skakač otišao, ajmo reći, van kontrole centra, bijeli vuče potez D4, crni uzima ED, skakač D, dosta logičan potez, jer recimo već na CD, SB4 je moguć potez, ne SB4 nije, nego ovdje se može igrati recimo D5 potez, koji je sasvim ok, E5, SB4, u sljedeće C5 pa otvoriti damino krilo. Bijeli uzeo logičan potez skakač D4 i sad crni povlači vrlo neugodan potez dama H4. Ovdje što se ne čini, crni ne prijeti još LH3, ali ono što bijeli ne može nikad uzeti skakač E6 jer je naravno točka F2 stalno pod udarom i to je jednostavno nemoguće odigrati. Naravno nije sad bijeli naravno ne može i vratiti SF3 zbog dame F2. On povlači ovdje jedan vrlo čudan potez skakač AB5 da razvije skakača, ali ja mislim da je realno najbolji obrambeno i razvojni potez bio lovac E3. I tu jednostavno cilj je ipak i razmišljati već o točki F2. Znači recimo skakač D4, lovac D4, top A je 8, dama D2. Ovo je neka normalna pozicija, crni je ok, nejasna je pozicija, ali mislim da je ovo svakako bilo bijelome bolje. Ono što je on odigrao u partiji, skakač AB5 će brzo se pokazati da je taj potez bio potpuno kriva ideja i da taj skakač na B5 u stvari je bez nekakvog smisla. Crni je odigrao potez skakač CE5, naravno još nema nikakvu direktnu prijetnju, ali se stvaraju neke konture da bi moglo u nekom trenutku sjevniti lovac H3. Bijeli vuče A4, crni skakač F6. I sad u ovom trenutku velika greška bijelog B3, jednostavno prespora ideja. On je valjda želio kontrolirati točku C4 i nije htio igrati potez LE3 koji je stvari trebao igrati, jer se kao boji od poteza skakač C4. Na skakač C4 bijeli može igrati potez skakač F3 jer napada damu na H4 i nakon skakač E3, naravno ne skakač K4, skakač D1, tu je crni odličan, nego uzeti jednostavno top E3, dama H5 i nazad skakač BD4 i ovdje bijeli ima kontrolu i mislim da je pozicija oko egala, iako ja osobno bi možda prije bio crni, ali ne smatram da je crni ovdje bolji, vjerojatno će crni igrati potez top A E8, pa će opet pokušati neki napad napraviti. Nakon poteza B3, ovdje je crni odigrao potez ok, top F8, iako ovdje je potpuno moguć potez recimo i G5. Jako neugodno. Mislim, prijeti G4 mislim, da odigra neki neutralan potez s nekom idejom, neke obrane na F2, nije uopće jasno kako braniti ovo nakon G4. Ovdje bijeli već mora razmišljati da ne dobije matu par poteza. Ne znam, na recimo LE3, na LE3 moguć potez je LH3, GH3, dama H3.
Ideja mi je C5, neobranjivo. Dama je 2, lovac D4, SD4, C5. I skakač F3 je praktički mat ili mora bijeli dat damu, tako da već G5 potez je bio bolji izbor za crnoga, iako nije greška top F8 i bijeli bi se našao u ogromnim problema. Ja ne znam stvarno šta ovdje povući. Ovdje je toliko loša pozicija da mislim da bi Giri ovdje vrlo vjerojatno izgubio partiju, ali to se trebalo dogoditi nakon top F8. Top F8, znači ovdje je poanta u stvari što je LH3, GH3, dama H3, top E3 je mogućnost ovdje slovce na C1, ali sad nakon top E8, LE3 sad više toga bijeli nema i ovo je opet ideja LD4, C5 i samo treba u stvari otjerati ovog skakača na D4. Bijeli je odigrao potez topa 2, da pokuša barem uvesti topa i da brani ovu točku na F2 i crni povlači D5, sad udara u centar. Bijele figure kao izgledaju ok, ali u stvari crne figure stoje puno bolje. I bijeli je ostao bez ozbiljnog poteza. Sad je odlučio povući potez Giri F4, ali ovdje u stvari nakon F4 je već crni totalno dobiven, ali teško je preporučiti neki bolji potez ovdje. Mislim, ovdje baš se ne preporučuje otvaranje ED5, LD5, to nema smisla, crni prijeti top A, D8, tako da ja stvarno ne znam šta bi ovdje trebao igrati bijeli. Nakon F4, crni je odigrao potez lovac G4 koji je jak potez, ali ovo čak u stvari odmah dobiva SF3. Naravno nemoguće SF3 uzeti jer je šah, na potez dama F3, dama E1 to ne moramo komentirati jer je i lovac pod udarom, a na GF3, dama G3 šah, kralj F1 gubi odmah nakon LH3, kralj E2, DE, mislim ovo je totalni raspad, a na potez kralj H1 što je jedino, dama H3, kralj G1, dama G3, kralj H1, naravno crni neće remizirati, najbolje odigrati dama H4 i nakon kralj G1, D4, Fe4, lovac G4, dama D2 i sada jedan lijepi potez lovac F3 i sad prijeti dama H1, dama G2, naravno nemoguće je dama H2, dama E1 mat i u stvari crni dobiva, tako da konj F3 je još bilo jače i to je trebao igrati Svane, jer nakon LG4 koji je ok potez, naravno ne može bijeli uzeti HG, SEG4, tu će biti nekakav mat na H2, H1, dama G2, to se vidi iz aviona. Bijeli je odigrao dama D2, crni je sad odigrao skakač F3, GF3, lovac F3, ali u stvari je mogao ući u ovu poziciju bez ovog pješaka, što smo malo prije pokazali, što je ipak bolje naravno. Bijeli je odigrao dama F2, sad da tog nema pješaka bio bi mat, dama H3, dama H2 jedino, dama G4, kralj F1 i ovdje recimo čak i igra da se jednostavno uzme pješak D4, L3, top A, D8, crni je totalno dobiven. Jer za figuru crni ima 3 pješaka, ali ovaj kralj je katastrofa. To je jednostavno dugoročno, mislim ne dugoročno, nego to se u par poteza će biti mat. I tu nema neke borbe velike. On je uzeo skakač E4, top E3 jedino, neka obrana, skakač G3, kralj F2 i ovdje je crni odlučio ponavljati poteze jer nije vidio dobitak. Dobitak ipak je malo kompliciran, ali sve se svodi da u stvari umjesto LG4 da odigrao onaj konj F3, tamo bi bio puno lakši dobitak. Ovdje crni dobija nakon poteza SH1, kralj E1, top E3, L3, top E8, razvoj zadnje figure koja ne radi, kralj D2, SG3, prijeti SF1, dama F2 i sad L4 na kralj C1, čak potez H5 i gurati pješaka H4, H3, ne može se ovdje bijeli obraniti, jednostavno crne figure su predobre, kralj je uvijek slab i nekad prijeti i C5 i ovo je dobivena pozicija. Mislim, u odnosu na ono što je mogu imati nakon SF3 gdje dobiva praktički direktno, ovo je ipak ima igre neke
ali je crni dobiven i vjerojatno je crni poslije zažalio kad je vidio sve te dobitke koje je imao i liniju i što je pristao u stvari ponavljati poteze u poziciji u kojoj je dobiven. I poslije on dosta imao klimav turnir u stvari nakon ovoga, a recimo što ljudi često i ne shvaćaju da bi uspjeli na nekakvim ovakvim turnirima osvojiti dobar plasman je često važno ovakvu partiju koju je Giri odigrao jako slabo ne izgubiti i onda je poslije puno lakše. Ništa, idemo na sljedeću partiju. Sljedeća recimo partija je bila mislim u petom kolu, protiv mu je bio Maurici Marc Andrija koji je imao sjajan turnir do tada, francuski velemajstor, jedna od njihovih najvećih nada, juniorski prvak svijeta. Ovo je bio Najdorf, inače varijanta koju ja najviše volim igrati, ali Giri je napisao i puno korseva u vezi Najdorfa. Ovdje je recimo Bijeli odigrao vrlo jednak potez skakač B3, sad je crni odigrao E6, lovac E3, SC6, G4, B5, G5, B4, skakač A4 i sad recimo jako zanimljiva pozicija. Nisam siguran koliko je ovo Giri, dosta je, ovaj potez mi je dosta bio nejasan iskreno, taj skakač C6, ne može sad skakač E4 igrati zbog F3, jer recimo skakač G5 čak postoji potezi H4 i stvari skakač pada, jednostavno ne može ga braniti, mislim ne računamo ovo kao ozbiljnu alternativu, tu dolazi skakač B6. Na skakač C5 Bijeli jednostavno uzme i ovdje je puno bolji. Ovaj kralj je slab, figure stoje dobro, crni nerazvijeni tako. On je odigrao potez skakač D7 i Bijeli je odličan potez dama E2, samo što nije iskoristio prednosti tog poteza. Crni je odigrao lovac E7, velika rohada, pretpostavljam da na lovac G5 top D6 uzimam. Bijeli je odigrao potez crni je odigrao potez lovac B7, F4 i sad je odigrao crni zanimljiv potez skakač A7, ali to je bila u stvari velika greška i sad je, iako na osnovu tog poteza čak i dobio partiju, ali zato što je Bijeli krivo reagirao, bolji potez je bio skakač A5. I tu je nekakva, ajmo reći, borba. Ovo je, eto, ko Sicilijanka, ako neko pratio moju partiju sa Bosanske lige, gdje sam igrao s crnima, to je često ono nejasno i često nekad ono odlučuje nekakav taktički motiv. Nakon skakač A7 jasno je bilo ko dan da ideja crnoga je LC6, LA4. Ali to kao da Bijeli nije uopće skužio da crni želi napast tog skakača na A4 i ovdje recimo umjesto lovac G2 treba igrati potez dama C4 jer sad visi pješak na B4. Ono što je na recimo 0-0 dama B4 je ipak pijun, a možda je previdio da nakon poteza A5 koji brani pješaka na B4 Bijeli ima odličan potez LA7, topa 7 i dama D4 i dvostruki napad na topa i na pješaka na G7 i Bijeli je puno bolji, čak bi rekao i dobiven. Nakon dama C4 ja ne znam šta bi igrao Giri i ne znam šta je vidio, pozicija stvarno nije dobra. I mislim potez dama C4 Bijeli mogao vidjeti. Nakon lovac G2 crni je bolji nakon lovac C6. Bijeli odigrao dama F2 jer visi skakač na A7, ali to je nebitno u ovom trenutku. Lovac A4, lovac A7, lovac B3 odličan potez, ne može CB3, dama C7, naravno pada lovac, AB3 i sad je Giri igrao perfektno, dama C7, lovac E3, A5. Njega jednostavno ne zanima trenutačna rokada, nego on želi A4 i ići direktno na bijelog kralja. Bijeli igrao F5, A4, FE, FE, BA, topa 4, lovac H3, B3, otvara se i tamo, naravno prijeti sada topa 1, ne znam, L6, topa 1, kralj D2, dama C2, gotovo. Bijeli je odigrao C3, skakač C5, u stvari kralj je potpuno siguran na E8, dok je ovaj katastrofa na C1. Dama E2, dama C6, sad odjednom visi to,
Problem je što je topa jedna takva prijetnja da se to jednostavno ne može se bijeli boriti protiv toga. Kralj D2, sad je čak odlučio rohirati, jer može da mu uzme i F liniju čak. Top H1, mislim top H1, mislio sam u principu F liniju da kralj ne može pobjeći. Dama je 4, ovdje je bijeli predao. U stvari dosta vjerljiva pobjeda, iako ko zna kako bi to bilo da je bijeli odigrao dama C4, ali eto nije i poslije nakon te greške Giri je odigrao perfektnu partiju i ovaj kralj je na kraju se brzo našao u matu i dosta je to efektno izgledalo. Sljedeća partija je recimo zanimljivo zato što je u stvari propustio nadmoćnu završnicu, recimo Giri, to je bila partija protiv Abhimanyu Mishre koji je odigrao turnir života. On je jedan od najmlađih velemajstora na svijetu, možda čak i najmlađi, nisam sad 100% siguran. Igrao je super turnir i recimo došla je ova pozicija gdje je Giri bijeli, ali jasno je ko dan ovdje da je crni lovac slab i da je ovo sve slabo. I da to ako popada da je to gotovo. Uglavnom, nakon LB4, kralj G8, ovdje u ovom trenutku Giri opravdano nije htio uzeti top C6 zbog E5. I ovdje ipak se otvara pozicija, otvara se lovac. I zato je on odigrao potez F4 da spriječi E5, ali je to ipak relativno spor potez i u stvari na neki način je, poslije će se vidjeti, otvorio i svog kralja što nije trebao. Ovdje recimo je vrlo jak potez top C5 da se opet spriječi E5 jer je top na C5. Ovdje crni recimo na E6 slijedi potez lova C3. Ovo sve pada. Ovo sve pada, ali crni ne može odigrati potez E5. Na top B8 sjedi opet potez lova C3. Top C7, top A6, top B6, jedini potez, top A4, naravno nećemo odigrati top B6, AB6 i ovu slabost ispraviti, to nema smisla, top A4. Sad na top B5, ovdje je čak i dobro uzeti, ali važno je da je ovaj pješak ostao, recimo top B7, kralj F1. I ovdje je u stvari ključna stvar igra protiv ovog lovca na G7. Sada ovdje recimo nakon B4 lovac D2 ovo je ništa. Kralj dolazi do C4, ovo će sve popadat. Na E6 kralj je 2, LF8 top A6, LE7 kralj D3, ovo je jednostavno propala pozicija i ovo je jak slobodnjak, a ovo je sve, ovdje sjedi LD4 top A7 i bijeli bi to dobio. On je odigrao ovdje u stvari potez, krivi način je odigrao F4 i sad nakon top B8, LA3, ono što je isto važno, prirodnije polje lovcu je bilo na C3, da kontrolira sve, ali onda je trebao biti top na C5. Nakon LA3, top B6, top C2, lovac F8, naravno želi izvaditi svog lovca, lovac C5, top B3, sad evo prvi problem poteza F4 je ova slabost na E3, top A6, E5, doduše ovdje na top E3 imao je neki trik D5, pa taj top, pa DC6, pa slobodnjak, ali ovdje recimo na potez, ovo što je vjerojatno previdio Giri je odličan potez E5 i sada naravno LF8, kralj F8, bilo kakvo uzimanje top E3 crni je dobar, na top C6, LC5, DC5, top D1 šah, kralj F2, EF, EF, top H1, kralj G2, top B1 i ovdje crni ima dovoljnu kontra igru i remi. Ono što je u stvari mogao, u stvari je trebao samo da je okrenio red poteza, da nije oslabio tog pješaka na E3 s F4, nego da je spriječio E5 s potezom top C5 i LC3, Giri bi dobio tada već partiju i ovi pješaci bi jednostavno popadali i jednostavno je na krivi način odlučio spriječiti tu ideju, iako je potez meni isto logičan, taj F4, samo što eto zbog tih nekih razloga kao top B8, top B3, pa poslije E5 se ipak može unatoč F4, ispalo je da nije dobro odigrao. Ovo je isto jedna vrlo zanimljiva partija koja na kraju završila remijem. Ovo je pozicija iz partije Maksodlu Giri. Maksodlu inače veći dio turnira vodio, ali poslije nije izdržao turnir.
jer turnir je stvarno jako naporan, dug je tempo, partije traju često i po 7 sati i nije lako izdržati 11 kola, ima samo jedan slobodan dan. Ovdje je Maksodlu odigrao potez G3, crni vuče potez top C8, B3, malo je netipičan kralj na E2, ali to je prije bio umetnut neki lovac B4 šah. Giri povlači dama C7 i sad Maksodlu slavodobitno daje šah, lovac D6, dama D6, dama D6, top D6 i ovdje se naravno nada potezu kralj E7, top D4 i prednost u završnici naravno zbog ova dva pješaka. Sve je tu jasno da bijeli ima prednost. No šta je on previdio? Crni vuče logičan potez LC6, ništa to sad ne čini da je nešto dramatično i sada bijeli povlači top G1 i evo ovdje možete pauzirati video i razmisliti šta je ovdje smislio Giri. Netipičan motiv za završnicu, ali osjetio to naravno par poteza ranije. Bijeli to nije vidio i nije to ni lako vidjeti. Crni je povukao fenomenalan potez lovac D5. U stvari ideja mu je na potez CD5 igrati potez kralj E7 i ovaj top nema gdje pobjeći. Naravno može on uzeti top E6, F6, D6, ali ovdje recimo nakon top C1 je crni totalno dobiven jer je problem i ovog topa na G1. Bijeli vuče, srećom ima potez lovac H3, jer sada na kralj E7 sjedi top D5, ED lovac C8, top C8 s nekakvom jednakom topovskom završnicom, no ovdje već crni igra na pobjedu i nije gotovo, top C7 i opet prijeti kralj E7 s napadom topa. Bijeli više ne može čekati, CD5, kralj E7, ovdje je pravilno uzeo D6 i recimo na top E6, F6, L6. Čini se kao da bijeli ipak ima dva pješaka i lovca za jednog topa, ali ono što, to je jedno od pravila američkog velomajstora Shanklanda, kad su u pitanju žrtve kvalitete, jedna od najvažnijih stvari je procijeniti koliko su dva topa aktivna. Ovdje su dva topa odlični, znači ovdje sjedi potez top F8, ne može bijeli spriječiti top C2 potez, F4 top C2 i sad tu pada barem jedan ili dva pješaka. Bijeli je uzeo D6, kralj D6, top D1 šah, kralj E7, F7, kralj F7, ali topovi brzo ulaze u igru i u stvari šta bijeli ima? Bijeli ima lovce ovog pješaka F za crnog topa. Nije ovo izgubljena pozicija, ali crni puno bolji. LF5, top E8 šah, kralj F3, kralj F6, naravno top brani pješaka na H7, ne može ga se uzeti. LE4, top E7, top D5, top ED7, bijeli ne smije topove. Ako promijeni topove, ovo će lako izgubiti. Previše tu ima slabosti koje se mogu napipat sa strane crnoga. Top H5 šah, top H5 kralj G7 nije šah, G4, top D2, top dolazi na drugi red, G5 pokušava neku redukciju napraviti. Ovdje je imalo smisla čak i top C3 šah, kralj G2, HG, top G, kralj H8. I sad recimo u ovoj poziciji prijeti crni uzeti topa 2 i sad ovdje mnogi će pomisliti lovac B7 dobar potez, ipak uzimam pješaka, ali taj potez recimo gubi zbog top C7, LF3, top G7, top G7, kralj G7, A4, top D3, B4, top D4 i crni će ovo dobiti. Top je jednostavno prejako ovdje. Tako da ovdje ne znam, vjerojatno bi morao bijeli igrat potez topa 5, pa onda top E2, lovac B7, top E7 i čak ovdje isto. Puno je tu šahova u igri i opasnosti, recimo topa 7, naravno ne sada top C7 zbog topa 8 među potez, nego kralj G7 i ovo crni lako dobiva. Tako da ne znam, možda je bila bolja čak mogućnost da se igra ovdje top C3, on igrao top F7, kralj E3, top F2, GH6, kralj F6, H3, visi pješak na H2 i sad je ovdje Giri propustio dobitak, on je trebao prvo ipak ne uzeti pješaka, nego prvo dat šah top D2 i sad uzeti pješaka topa 2. Vidjet ćemo zašto, zato što na LH7 slijedi top F3, vrlo važan šah među potez. Kralj C4, top H2,
lovac E4, top FH3 i sad nakon top H3, LB7, top H6, ova pozicija je dobivena. On je u stvari ostao bez te mogućnosti šaha, mislim na ovaj potez dobiva top B3. Tako da on je uzeo odmah topa 2 LH7, no sad nema taj šah u pitanju i odigrao je top nazad E2, kralj D4, top F4, kralj D5, ali sad ne može se riješiti H3 pješaka i sad ovaj pješak postaje preopasan. Top E8, lovac B1, top D8, kralj C5, top F1, lovac E4, top C1, kralj B5, top C7, top F5, kralj E6, top H5, ali ova pozicija je remi jer je bijeli jako aktivan i ovaj pješak na H6 je poduprut sa lovcem i topom i sad tu je nakon par poteza bijeli je sve u stvari, crni je sve pojeo, ali ovdje čak mora paziti da ne odira top G8, LD5 šah i damu izvlači. On je odigrao potez top F8, lovac G6, kralj E7, kralj D5 i nema ovdje načina kako bijeli kako crni može dobiti partiju, on je odlučio igrati ovo i sad nakon ovoga remi. Mislim, ovdje recimo u odnosu na partiju sa Svaneom, Giri propustio dobitak, ali ono zašto sam stavio ovu partiju je taj motiv LC6, LD5, izrabljivanje topa koje je stvarno bilo genijalno i zbog koje je crni trebao poslije dobiti partiju. Jedna od najvažnijih partija je bila u stvari u 9. kolu i pobjeda protiv Jordana Van Foresta iz vrlo... Ovdje je znači Giri Bijeli sa svojim sunarodnjakom iz Nizozemske Van Forestom i jednu poziciju koja je u stvari je blizu bila remija, on je to uspio dobiti. Ovdje kompjuter kaže da je ocjena 0-0, da je totalni remi, bijeli je ipak malo bolji, zašto? Zbog lovačkog para, ipak je otvorena pozicija, ali crni ne bi trebao imati većih problema. Crni prijeti ovdje skakač C5, skakač D3, bijeli povlači potez B4, skakač F8, lovac E3, top AC8, top EC1, E5, Giri je sad odlučio promijeniti topove da pokuša poveća prednost, ali nema ovdje realno prednosti, samo što je ovdje u ovom trenutku nakon LB5, ovo je odlična isto ideja, da mu ne da LF1, LB5, ovdje nakon kraljev 2, F6, F4 i ovdje, ovo je još jedan zanimljiv trenutak gdje je crni u stvari trebao igrati samo potez kraljev 7. I nakon recimo LB2, kralj E6, LH3 ima kralj D6, poslije slijedi skakač E6, skakač D4, samo nije trebao žuriti previše, lovac na B5 kompenzira sve. Ova pozicija je lagani remi. Ako uzme na kraljev 7 F5, F5 nije to ništa. Ovaj potez je, po kompjuteru nije greška, a ja mislim osobno da je greška. Zašto? Zato što ćemo vidjeti, crni je na kraju ovisio samo o jednom potezu. Znači, on u ovom trenutku, nakon sljedećeg poteza bijelog, mora potrefiti sljedećih 7-8 poteza da bi remizirao, a to si nikako nije smio dopustiti. I previše jednostavno riskirao s ovim potezom i on u stvari je pogriješio zbog toga. F5, lovac B2. Naravno, pritisak na točku E5, koji je trebao crni brani kraljem, a ne sa ovim načinom, sad kaže D4. Naravno, LD4, ED4 nije ništa. Bijeli povlači odličan potez lovac F1. Recimo lovac C6 ako se makne, slijedi lovac C4, kralj F8, kralj E3. Skakač C2, kralj D2, skakač B4, lovac E5. Ovo je totalno odmjena pozicija, skakač stoji potpuno krivo na B4. Lovac B8 prijeti, ovi pješaci su slabiji. Sve se otvorilo, lovac C4 naravno ne može zbog lovac D6 i pada skakač. Jedini potez je ovdje u stvari uzeti LF1, kralj F1 i sad u ovom trenutku crni ima samo jedan remi, a i on to nije vidio, ali u tu situaciju doveo zbog poteza skakač E6. On igra potez skakač C2 koji gubi, jedini potez koji remizira je potez skakač F3. I nakon kralj G2 postoji skakač E1 i skakač D3.
Ali u stvari sad kaže, nakon Kraljev 2 sad kaže D3, nakon Kraljev 1 opet bi odigrao potez, ne sad kaže D3 zbog lova C3, jer je Sakač loš na D3, nego Sakač F3 nazad. Nakon Kralje 2 logičnog, Sakač H2, lovac E5, Sakač G4, lovac B8, ovdje je samo važno ne odigrati A5 i ne dopustiti BA5, BA5, A4 da bijeli fiksira pišaka A5, nego odigra potez A6 i nakon Kraljev 3, SF6, poslije stavi Sakač D7, Kraljev 7, Kraljev 6 i crni će revizirati partiju. On tu vjerojatno možda je zbog nedostatka vremena krivo procijenio, odigrao potez Sakač C2 i nakon odličnog B5 bijeli dobiva, visi pješak, crni se vjerojatno nadao potezu Sakač E3 šah, Kralje 2 SC4, bijeli lovac C3, prijeti kralj D3, crni jednostavno kralj je ostao predaleko, završnica, kralj kasni, ne može stići na E6. Bijeli odigrao SA3, LE5, SB5, no sad sjedi kralj D3, na kralje 7 sjedi A4. Kralj je 6, LB8, ne može. SA3, LB2, SB1, kralj C2, pada skakač. Ovdje je on odigrao potez A6 i sad bijeli vuče odličan potez LD4, jer nakon SD, kralj D, kralj F7, kralj D5, ova pješačka je lako dobivena jer padaju ovi pješaci. Crni je odigrao kralj F7, LB6, kralj E6, A4, Sakač D6, kralj D4, ali ovo je Sakač F7, LC7, H5, H4, kralj D7, LE5, ovo je lagano dobijena partija jer je dosta i važno da su pješaci na A liniji, da ovaj pješak isto, ovo je slobodnjak i da će pješak sigurno past. Mislim, crni vuče neke poteze, ali ovo je klasična pozicija gdje je ogromna nadmoć lovca nad skakačem. Ako je neko vidio onu moju partiju koju sam ja izgubio s Brankom Tadićem, to je ista stvar bila. I poslije, ovo nema uopće ni smisla analizirati. Crni je sad ovdje predao jer nema se, ostali su na kraju dva slobodnjaka, ovaj pješak i padao, Sakač se ne može boriti protiv tih pješaka. Ništa, ovaj prvi dio, mislim da su ovi neki primjeri, za neke nije bilo potrebe da pogažaju cijelu partiju, da ne traje predugo, ali mislim da su primjeri odlični i što se tiče završnice, a što se tiče i otvaranja i kako na tim turnirima nekad jednostavno ne iskoristiš trenutak, a nekad se i spasiš, ko što se Giri spasio sa Svaneom. U drugom dijelu, Grand Swissa ću posebno analizirati to zadnje kolo i pobjedu u toj ključnoj partiji sa Nimanom, gdje je on na kraju osvojio turnira, ali ta partija zaslužuje malo duže komentare, tako da eto, do sljedećeg puta, pozdrav!